میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ میرا نام ہے ایفی گولڈن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفی گولڈن ڈسکور۔ دوستو، آج میں موجود ہوں ہیرا منڈی بازار اندرون لاہور میں۔ یہاں کبھی بازار حسن ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ بازار ہے جہاں ہوا کی بیٹیوں کی سوداگری ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جو طوائف کا کوٹہ کہلاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ کچھ کوتاہی کچھ کمی رہ جائے مجھے معاف کیجیے گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں طوائفوں کی کہانی صدیوں پرانی ہے۔ طوائف کا اور اس بازار کا ذکر تو بہت ہوا، شاعروں نے دیوان کے دیوان لکھ ڈالے۔ طوائف کے موضوعات پر ہندوستان میں بہت سی فلمیں بنائی جا چکی ہیں، جس میں انہوں نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ پیش کیا ہے۔ آج بھی طوائف کے کوٹھے پر پراسرار پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل بھی اس کی حقیقت جاننے کے لیے تجسس رکھتی ہے۔ یہ تنگ و تاریخ گلیاں ویران چبارے پرانے شمالی لاہور کا حصہ ہے۔ مغلیہ دور میں اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ سکھ دور حکومت میں ہیرا منڈی، برطانوی راج میں اسے ریڈ لائٹ ایریا اور قیام پاکستان کے بعد اس جگہ کو بازار حسن کا خوبصورت نام دے دیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں اس بازار کی اصل تاریخ کیا ہے۔ اس بازار کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسے کب بنایا گیا؟ کیا یہاں جسم فروشی شروع سے ہے یا جبرن شروع ہوئی؟ اور یہاں کی طوائفیں اب کس حال میں ہیں؟ اس قصے کا آغاز مغل دور حکومت لگ بھگ سال 1584 سے ہوتا ہے، جب مغل سلطنت کا بادشاہ اکبر فتح پور سیکری سے لاہور کے شاہی قلعہ پہنچا۔ بادشاہ اکبر نے اپنے درباریوں اور ملازموں کے رہنے کے لیے شاہی قلعے کے آس پاس بادشاہی مسجد کے جنوب میں ایک رہائشی علاقہ بنوایا۔ بہت جلد ہی یہ علاقہ ایک محلے میں بدل گیا۔ چونکہ یہ شاہی دربار کے بالکل پاس میں تھا تو اس کو نام بھی دیا گیا شاہی محلہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس شاہی محلے میں الگ الگ علاقوں سے طوائفوں کو لانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان طوائفوں کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ ان طوائفوں کو لانے کا مقصد رقص و موسیقی کے ذریعے شاہی محل میں بادشاہوں کا دل بہلانا تھا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی دل بہلانا جو بادشاہ کے نیچے کی پوزیشن پر بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں پیش کیے جانے والے رقص و موسیقی کو مجرا کہا جاتا تھا۔ سلام سلام۔ رقص و موسیقی پیش کرنے والی عورتوں کو طوائف کہا جاتا۔ اور جس عمارت میں رقص اور مجرا پیش کیا جاتا اسے کوٹھا کہا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ علاقہ طوائفوں کا مرکز بن گیا اور یہاں پر کئی کوٹھے کھل گئے۔ رعایا بھی رقص و موسیقی سے محظوظ ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرنے لگی۔ ان طوائفوں کو سنگیت، گلوکاری، کتھک، ناچ، رقص وغیرہ پر مہارت حاصل ہوا کرتی تھی۔ ان فنکار، سنگیتکار، کلاکار عورتوں کو ایک فنکار کی حیثیت سے عزت بھی دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو تہذیب و ثقافت، اٹھک بیٹھک اور محفلوں کے ادب آداب سکھانے کے لیے ان طوائفوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ باقاعدہ بادشاہ کی طرف سے رقص و موسیقی سکھانے کے لیے بڑے بڑے نامور استادوں کو رکھا جاتا۔ جس قوم کے شرفا اور عمرہ اس بازار سے تمیز اور تہذیب سیکھا کرتے ہوں، اس قوم کو اور معاشرے کو وہیں ہونا چاہیے جہاں ہمارا معاشرہ اس وقت کھڑا ہے۔ اصل میں بر صغیر پاک و ہند میں شاعری کو بہت اہمیت حاصل رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بادشاہوں کے ہاں سب سے بڑی تفریح مشاعروں کی محفل ہوا کرتی تھی۔ شاعروں کو دربار میں بڑے بڑے عہدے ملتے اور ان کی بہت آؤ بھگت کی جاتی۔ شعراء حضرات کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھنے اور گا کر سنانے کا ہنر
इन तवाइफों से बढ़कर किसी को नहीं आता था। यूं बादशाह महाराजा शायरों के भी सरपरस्त बने और तवाइफों के भी। हमें आज मिर्ज़ा गालिब का इल्म ना होता अगर कोई तवाइफ उनकी शायरी ना गाती। ये तवाइफ ही थी जिन्होंने हमें गालिब से रोशनास करवाया। हमारी किस्मत। मुगल दौर में शाही महल्ले की शानो शौकत चहल पहल बरकरार रही। ऐशो इशरत में राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और नवाबों ने सबको पीछे छोड़ दिया। तभी तो मुगल ना नादर शाह का मुकाबला कर सके, ना मराठों का और ना ही अंग्रेजों का। राजा, महाराजा, मुगल हुक्मरान, शहजादे, नवाबजादे सब के सब रात भर मुशायरों की और मुजरे की महफिल में वक्त गुजारते, सुबह फजर के वक्त सोने जाते, जबकि अंग्रेज फजर से पहले उठकर एक्सरसाइज करते। नतीजा आपके सामने है, जो कौम नस्बो ज़ब्त के साथ सुबह सवेरे उठकर मेहनत करेगी वो ही कामयाब होगी। फिर यूं हुआ मुगल सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया। जैसे ही मुगल सल्तनत कमज़ोर हुई, वैसे ही तवाइफों की शानो शौकत और शाही महल्ले की चहल पहल भी ख़त्म हो गई। अठारहवीं सदी में एक सिख राजा रंजीत सिंह का दौर शुरू होता है। रंजीत सिंह ने फिर से खोई हुई मुगल शाही रसूमात को बहाल किया और तवाइफों का गुजरा हुआ दौर एक बार फिर से वापस आ गया। इस बाजार का नाम हीरा मंडी महाराजा रंजीत सिंह के वजीर हीरा सिंह डोगरा की मुनासबत से रखा गया। कहा जाता है रंजीत सिंह खुद भी एक तवाइफ मोरा बाई के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया था। लेकिन ये वक्त भी ज्यादा देर ना रहा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सिख दौर के बाद 18वीं सदी के दरमियान में अंग्रेज दौरे हुकूमत आता है। शाही खजानों की दौलत पे चलने वाले ये कोठे एक बार फिर वीरान हो गए। अंग्रेज मुगल बादशाहों, महाराजाओं और नवाबों इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उन्हें रक्सो मौसीकी मुशायरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने तवाइफों को सिर्फ फौजी छावनियों में फौजियों की जिस्मानी तस्कीन और जिनसी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने तवाइफों पर बड़े जुल्म ढाए। जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन गई और बहुत अजियत भुगती। अंग्रेज़ों ने तवाइफों से कहा, अगर ये कोठे चलाने हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। यूं पुलिस ने इन कोठों पे छापे मारना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से तमाशबीनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से रुख मोड़ लिया और तवाइफों का रक्सो मौसीकी का काम बंद हो गया। यूं तवाइफें पेट का दोज़ख भरने के लिए जिस्म फरोशी पर मजबूर हुईं। दोस्तों, तारीख बताती है मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज हुकूमत ने जब कैद किया, मुगल खानदान की वो शहजादियां जिन्हें कभी किसी चश्मे फलक ने नहीं देखा था, मजबूर होकर अपनी ही अवाम की खादमा मुकर्रर हो गई और इनमें से कुछ तवाइफें बनने पर मजबूर हो गईं। तहरीके आज़ादी में इन मजलूम तवाइफों ने बहुत अजियत और जिल्लत भुगती। मुझे हैरत होती है कैसे हम लोग इसे अपना कल्चर बताते हैं, हालांकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। अगर अजान की आवाज ना सुनाई दे तो कहीं से नहीं लगता कि ये एक इस्लामी स्टेट है, सिर्फ कहने को है। हीरा मंडी बाजार को बाजारे हुस्न का खूबसूरत नाम तो दे दिया गया, मगर इन मजलूम औरतों को बाअसर लोगों की गुंडागर्दी से निजात ना मिल सकी। तवाइफ के जनाजे को कोई नहीं पढ़ने जाता, मगर इस तवाइफ के पास जाने वालों के जनाजे पर सब जाते हैं। आप इस जगह को जैसे मर्जी बयान कर लें, इस जगह को जो बदनामी का दाग लगा हुआ है वो कभी धुल नहीं सकता। यहाँ मौजूद बहन बेटियों से जब मेरी बात हुई, इनसे मजलूम मैंने कोई नहीं देखा। इनका कहना था यहाँ पर गैर मुस्तकिल तौर पर लड़कियाँ जिस्म फरोशी के लिए या तो अगवा करके लाई जाती हैं या फिर मजबूरी के तहत चलकर आती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। यहाँ आकर मुझे बेकस और मजबूर औरतों की जिल्लत अमेज जिंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आया, जिन्हें पैसे वालों ने और हवस के पुजारियों ने महज एक कम्युनिटी बना रखा है। यहाँ के मकीन लोग
सब इस दलदल से निकलना चाहते हैं। हवस के पुजारी मर्द यहाँ आते हैं, यहाँ मौजूद जिंदा लाशों के साथ अपनी हवस पूरी करते हैं और चले जाते हैं। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है, ऐसी औरतों का जिनकी रूहें मर जाती हैं और जिस्म जिंदा रहते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ मौजूद बच्चियों की जब इज्जत लुटती है, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। यहाँ मौजूद लड़कियों के माथे पे तवाइफ का दाग लग जाता है, जो कभी इस मुआशरे में धुल नहीं पाता। शायद इसी वजह से हम सब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ आने वाले हवस के पुजारियों का कॉलर सफ़ेद रहता है। यहाँ मौजूद लड़कियों के माथे पे दाग लगा रहता है। 7 समंदर का पानी भी इस दाग को नहीं धो सकता। ये दाग लगाने वाले इस माशरे के सब इज्जतदार लोग होते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है। इस शाही महल्ले के साथ ही बादशाही मस्जिद है, जहां वक्त के बड़े बड़े नामवर लोग इस मस्जिद का दौरा करने आते हैं, लेकिन कभी कोई इनके सर पर चादर रखने नहीं आया, कभी कोई हवस की गर्ज के अलावा मिलने नहीं आया। ये एक तल्ख हकीकत है। यहाँ की दीवारों से वहशत सी हो रही है मुझे। न जाने कितनी हवा की बेटियों की इज्जतें यहाँ तार तार हुई होंगी। अपनी खराबियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है।